السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. عزیز طلباء، اسی سبق کا پارٹ 2 جو ہم یہ بنائے ہیں، تو دیکھیں سماجی جو سبق چل رہا تھا ہمارا پچھلا سبق جو مکمل نہیں ہوا تھا، باب 5 کا سماجی مذہبی سدھار اصلاح کا جو پارٹ 1 ختم ہو چکا تھا. پارٹ 2 شروع کریں گے. دیکھیں گروپ اے گروپ بی میں یہاں پر بانٹے ہیں. تو کون سے سماج کے کون بانی ہیں؟ دیکھیں راجا رام موہن رائے جو برہمو سماج کے بانی ہیں، دیانند سرسوتی آریہ سماج کے بانی ہیں، سوامی وویکانند رام کرشن مشن کے بانی ہیں، مہاتما جوتیبا پھولے جو ستیہ شودھک سماج کے بانی ہیں. نیکسٹ کوشچن نمبر دیکھیں. دیانند سرسوتی نے لوگوں سے کہا ویدوں کی طرف واپس آؤ. کیوں؟ کیونکہ وید علم اور سچائی کا ایک بہترین جو ہے ذریعہ ہے. اسی طرح سوامی وویکانند نے رام کرشن مشن کیوں قائم کیا؟ جواب، اپنے استاد رام کرشن پرمہنس کے خیالات اور تعلیمات کی اشاعت کے لیے رام کرشن مشن جاری کیا، قائم کیا. نیکسٹ کوشچن جو کہ 2016 میں جون میں پوچھا گیا کوشچن ہے. دیکھیں کوشچن کیا ہے. ہندوستانی سماج کے لیے اینی بیزنٹ کے خدمات کیا ہیں؟ ہندوستانی سماج کے لیے اینی بیزنٹ نے کیا کیا ڈومینیٹ کیے ہیں؟ دیکھیں جواب، ہندوستانی تہذیب پر اپنا فخر کا اظہار کیا، ہندوستان کی تحریک آزادی کی کھل کر حمایت کی، سماج میں مساوات بھائی چارگی کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی، نیو انڈیا نامی اخبار جاری کیا، ہوم رول تحریک شروع کی، مسلمانوں کے لیے ہوم رول تحریک کیا ہے شروع کی. یہاں تک کیا ہے اس کا جواب رہا. نیکسٹ کوشچن، مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان نے کیا کیا خدمات انجام دیے؟ مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی ہیں. دیکھیں مسلمانوں کی بہتری کے لیے مسلمان قوم کے اتحاد کی کوشش کی، اینگلو اورینٹل کالج کا آغاز کیا، سیاسی سماجی اور مذہبی شعور بیدار کیا، تعلیم نسواں کی حمایت کی، بیواؤں کی دوبارہ شادی پر انہوں نے زور دیا. نیکسٹ کوشچن نمبر 1 مارچ 2017 کا کوشچن ہے. سوامی وویکانند نوجوانوں میں تحریک کی قوت تھے، کیسے؟ اس کی تفصیل بتائیے. جواب، اس نے ان پر زور دیا، زندگی سے محبت میں جاری اہمیت کو دور، فرد کی بقا اور صلاحیت کی اہمیت کو ابھارا، سماجی خدمات کی اہمیت بتائی، شکاگو عالمی کانفرنس میں ہندوستان کی عظمت کو بڑھاوا کیا، ہندوستانی تہذیب سے دنیا کو روشناس کرایا، نوجوانوں میں محرک قوت کے طور پر انہوں نے سوامی وویکانند موجود تھے. نیکسٹ کوشچن، ہندوستانی سماجی و مذہبی سدھار میں راجا رام موہن رائے کے خدمات کیا تھی؟ جون 2017 کا کوشچن ہے. اسی طرح ہندوستانی سماج کے سدھار میں راجا رام موہن رائے کا کردار ایک یادگار ہے، وضاحت کیجیے. جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے اور بار بار پوچھا جانے والا کوشچن ہے. دیکھیں کیا ہے. نمبر 1، بابائے نشاط ثانیہ کہا جاتا ہے راجا رام موہن رائے کو. جدید سائنس اور انگریزی تعلیمات کی پرزور حمایت کی، عورتوں کے استحصال پر آواز اٹھائی، رسم ستی کے خلاف آواز اٹھائی، بچہ شادی کی مخالفت کی، سمواد کومدی کو روزنامہ شروع کیا، بت پرستی کی مخالفت کی، ایک خدا کی پرستش کی ہمت افزائی کی. نیکسٹ کوشچن نمبر 2، ستیہ شودھک سماج کے اصلاحات کیا ہیں؟ جو کہ ستیہ شودھک سماج ہے اس کے اصلاحات کیا ہے یہاں پر پوچھ رہے ہیں. دیکھیں شراب بندی نافذ کرنے پر زور دیا، مرد و زن کے عدم و مساوات کی مخالفت کی، انسانی حقوق سے انکار کی خدمت کی، چھوت چھات کی رسم کی مخالفت کی، سماجی انصاف کی تحریک چلائی، غلامی کی خدمت کی، مفت اور لازمی تعلیم کی وکالت کی، کسانوں کی تحریک چلائی، طالبات کے لیے مدرسہ قائم کیے. نیکسٹ کوشچن مارچ 2018 میں پوچھا جانے والا کوشچن ہے. مارچ 2018 میں پوچھا جانے والا کوشچن ہے. دیکھیں کیا ہے. دیانند سرسوتی نے جس سوراج اور مذہب کی تعلیم دی اسے عام کیا. جواب، جد و جہد آزادی میں حصہ لیا. نیکسٹ کوشچن، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی قوم کو تعلیم سے کیسے آراستہ کیا؟ جواب،
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का आगाज़ किया, तालीमी निस्वां की हिमायत की, माकूल सोच क्या है ये रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की तारीख में 19वीं सदी को हिंदुस्तान के निशात सानिया का दौर कहा जाता है, क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अजीज़ बच्चों। देखो, हिंदुस्तान की तारीख में 19वीं सदी को हिंदुस्तान के नशात सानिया का दौर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानियों को मगरबी तहज़ीब से वास्ता पड़ा, हिंदुस्तानियों में अक़लियत पसंदी को फ़रोग़ मिला, हिंदुस्तानियों को अंधे अक़ीदों के ख़िलाफ़ सवाल करने लगे, अपने ज़ाती मुफादात से भी वो बखूबी वाकिफ़ थे, जमहूरियत के ख़यालात, कौमियत का ख़याल, आज़ादी और मसावात के ख़यालात, समाजी इस्लाहात का फ़रोग़। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 मार्च का है, इनमें कौन है जिसने न्यू इंडिया अखबार जारी किया? कौन थे? एनी बेज़ेंट जवाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धी तहरीक को क्यों जारी किया? जवाब, हिंदू धर्म से इस्लाम और ईसाई मज़हब में तब्दील होने वालों को दोबारा फिर हिंदू धर्म में शामिल कर लेना ही शुद्धी तहरीक का मकसद था। नेक्स्ट 2019 जून का क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने नौजवान ताकत के लिए बेमिसाल थे, कैसे? जवाब, सबसे पहले लोगों को तालीम याफ्ता बनाए, फिर उसके ज़रिए उनकी इस्लाह करने का इरादा था, क़ानून बनाने वाली तंजीमें कायम किए, अंधेरे में रहने वालों को इल्म से रोशनी बख्शी, ज़ात पात छूत छात पर होने वाले इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ वर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 2020 का क्वेश्चन है, सती रिवाज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए किस अंग्रेज़ी अफसर ने राजा राम मोहन राय का साथ दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखें, सती का जो रिवाज था उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए राजा राम मोहन राय के साथ कौन सा अंग्रेज़ी अफसर साथ दिया? देखें, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग की हिमायत से क़ानूनी तौर पर 1829 में सती रिवाज को मना किया गया। आर्य समाज, हाँ, तो उसका जवाब रहा गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिंग, वो क्या है, सती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए राजा राम मोहन राय के साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के मकासद बयान कीजिए। तो आर्य समाज के मकासद देखें, तमाम हिंदू एक खुदा पर भरोसा करें और खुदाओं की शक्ल व सूरत ना हो, पैदाइश से कोई भी शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता, बैन ज़ाती शादियों को फ़रोग़ देना शुरू किए, बचपन की शादियों के ख़िलाफ़ रहे, मर्द और ख़वातीन दोनों को मसावी हक़ देने पर ज़ोर दिए, सिर्फ़ वेद ही मुक़द्दस हैं और क़दीम ग्रंथ ही का मुताला और प्रचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सितंबर 2020 का क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन मठ का क़याम क्यों किया गया? जो रामकृष्ण मठ है उसका क़याम क्यों करे? जवाब देखिए, रामकृष्ण परमहंस के ख़यालात और उमंगों को अवाम तक पहुंचाना था। नेक्स्ट, एनी बेज़ेंट की हिंदुस्तानी सक़ाफ़त और सियासत की कार्रवाइयों को भुलाया नहीं जा सकता, साबित कीजिए। जवाब, एनी बेज़ेंट वेदांत इल्म से बखूबी वाकिफ़ थे। इन्होंने कहा हिंदुस्तान की सक़ाफ़त ज़्यादा मुक़द्दस है। उन्होंने हिंदू और बुद्ध मज़हब के उसूलों का गहरा मुताला किया। उनका अहम कारनामा भगवत गीता का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना था। उसे श्वेता सरस्वती कहा। इन्होंने बनारस में हिंदू कॉलेज शुरू किया। इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामी अखबारात शुरू किए। इन्होंने होम रूल तहरीक शुरू की। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले सदर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का, दयानंद सरस्वती का मानना था कि वेद ही में जदीद हिंदुस्तानियों के मसाइल का हल छुपा हुआ है, इनका नारा है। जवाब, वेदों की तरफ वापस लौटो। नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन है, आर्य समाज के मकासद कौन से हैं? देखिए, आर्य समाज के मकासद थे, एक खुदा पर भरोसा करना, ज़ात पात का इनकार करना, बैन ज़ाती शादियों को फ़रोग़ देना, कसीर अज़दवाजी और बचपन की शादियों से मना किया, मर्द और औरत ख़वातीन दोनों को मसावी हक़ दिए, सिर्फ़ वेद ही मुक़द्दस हैं और क़दीम ग्रंथ का मुताला और प्रचार करना चाहिए। नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन रहा, आर्य समाज के मकासद क्या थे? बच्चों, आप क्लास में बखूबी पढ़ चुके हैं। देखें, आर्य समाज के मकासद जो है, नंबर एक खुदा पर भरोसा करें, ज़ात पात का इनकार करें, बैन ज़ाती शादियों को फ़रोग़ देना, कसीर अज़दवाजी और बचपन की शादियों से मना किया, मर्द और औरत ख़वातीन दोनों मसावी हैं, सिर्फ़ वेद ही मुक़द्दस हैं और क़दीम ग्रंथ का मुताला और प्रचार करना चाहिए।
नेक्स्ट मार्च 2023 का क्वेश्चन है। देखिए मार्च 2023 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है, प्रार्थना समाज के मकासद क्या थे। जवाब, तालीम पर ज़ोर देना प्रार्थना समाज का सबसे अहम मकसद था। ख़वातीन की तालीम को अहमियत देना, बेवाओं की दोबारा शादी की अहमियत, बैन ज़ाती शादियों की हौसला अफजाई, ज़ात पात के निज़ाम की मुखालिफत, मूर्ति पूजा की मुखालिफत, सारे मज़ाहिब सच्चाई की तालीम देते हैं। यतीम खाना, कौमी मदारस, बेवाओं के लिए आश्रम कायम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा जाने वाला, प्रार्थना समाज की तरफ से पेश किरदा इस्लाहात की वजाहत कीजिए। जवाब देखिए, तालीम की इशाअत है, तालीम शोबों की तरक्की है, बेवाओं की शादी, बेवाओं की हौसला अफजाई, तालीम निस्वां, बैन ज़ाती शादी, लोगों के साथ मिल कर खाना, बचपन की शादी की मुखालिफत, ज़ात पात के निज़ाम की मुखालिफत, बुतों की पूजा की मुखालिफत, पर्दे की मुखालिफत, यतीम खाने, कौमी मदारस, बेवाओं के लिए आश्रम कायम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 2024 का जो पिछले साल का क्वेश्चन है, देखें क्या है। एनी बेज़ंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी समाज में नई ज़िंदगी की सरगर्मियों को उजागर किया। जवाब पेश कीजिए। जवाब, हिंदुस्तान में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सरगर्मियाँ शुरू किए, हिंदुस्तानी तहज़ीब पर फ़ख्र का इजहार किया, मसावात कायम करने की कोशिश की, आलमगीर भाईचारे को बढ़ाया, मुआशरे में हम आहंगी पैदा किए, जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत किए, न्यू इंडिया अखबार, होम रूल तहरीक, कांग्रेस अजलास के हिस्सा। ये तमाम सवालात जो है नेक्स्ट एक साथ ही साथ सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब किसने लिखी, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब जो है दयानंद सरस्वती ने लिखी। अजीज़ बच्चों, हमने ये जो लेसन को, ये जो चैप्टर को लेंदी बड़ा रहने की वजह से इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांट कर आपको ऑडियो नोट्स के तौर पर पेश किए हैं। अजीज़ बच्चों, ये आप बार बार सुनिए और अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के ग्रुप्स वगैरह में क्या है इसको भेजें, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे मज़ीद क्या है मालूमात इजाफ़ा हासिल कर सकें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।